Hello everyone, welcome to MathsGuru. As we are discussing about pair of linear equation in two variable of class 10, class 10 or pair of linear equation upor discuss kori asu. So in this video we are going to discuss about algebraic method, some algebraic method of pair of linear equation. Kenedore solve koribo paru, tar upor discuss koru. So there are three types of method. First one is substitution method, second one is elimination method, and the third one is cross multiplication method. প্ৰথমটো প্ৰতিস্থাপন পদ্ধতি, দ্বিতীয়টো অপনয়ন পদ্ধতি, আৰু পিছৰটো বজ্ৰগুণন বা তিৰ্যক পদ্ধতি. So in this video we are going to discuss only about substitution method. Okay, আমি অকল substitution method অৰ্থাৎ প্ৰতিস্থাপক পদ্ধতিৰ ওপৰতহে ডিসকাস কৰিম. Okay, so in this video I have discussed some problems. The first problem is solve the following pair of linear equations by substitution method. Okay, substitution অর্থাৎ প্ৰতিস্থাপন পদ্ধতিৰে আমি দুটা সমীকৰণ সমাধান কৰিব লাগে. ঠিক আছে, the first one x plus y equals to 5 and twice x plus thrice y equals to 6. Okay, these are the equations, pair of linear equations. Okay, so given x plus y equals to 5, that is equation 1, and twice x plus thrice y equals to 6, that is equation 2. Equation 1 and 2 আমি পাতি লৈছো. Okay, so from equation 1 আমি যদি এই y to আমি ইফালে লৈ আনো, then x will be 5 minus y. Okay, এই equation to আমি 3 number দি দিছো. Okay, number 3. So substituting the value of x in equation 2, আমি equation 2 যেটো x আছে, x or value to আমি 5 minus y put কৰি দিম. Okay, so 2 into 5 minus y plus thrice y equals to 6. So that is 2 5 is 10 and 2 minus 2y plus thrice y equals to 6. Okay, so after simplification y is equals to 6 minus 10, that is y equals to 4. Okay, so substituting the value of y, আমি y value minus 4 পালো হয়নে, in equation 3 যেটো equation 3 আছিল আমি তাত পাতি দিম. ঠিক আছে, so x is equals to 5 minus minus 4, that is x equals to 9. So hence it is the solution, x equals to 9 and y equals to minus 4. ইয়াৰ পিছতে আমি এক্সাৰসাইজৰ কেইটামান প্ৰবলেম আমি কৰি লওঁ যাৰ সহায়ত তোমালোকে আৰু ভালদৰে কুৱেশ্যনখিনি বুজি পোৱা. Okay, so the first question, solve the following pair of linear equations by substitution method. Okay, the number 1, x plus y is equals to 14 and x minus y equals to 4. Our pair of linear equations are given. Okay, our pair of linear equation খিনি দিয়া আছে, so আমি এটা সলভ কৰিব লাগে by substitution method. Okay, অলপ আগতে যিখিনি আমি কৰিলো তেনেকুৱা. প্ৰথম কি হ'ল, first এটা আমি ইকুৱেশ্যন লৈ লৈছো x plus y is equals to 14 and second equation লৈছো x minus y equals to 4. Those are given to us. Okay, so from equation 2 আমি 1 ৰ পৰা আমি আনিব পাৰো বা 2 ৰ পৰা আনিব পাৰো, হেটো নিজৰ কথা. ঠিক আছে, মই এটা 2 ৰ পৰা আনিছো, x is equals to এটো minus y আসলে এফালে গলে plus y. Okay, so 4 plus y. This is equation number 3. ঠিক আছে, so substituting the value of x in equation 1. ঠিক আছে, আমি 2 ৰ পৰা যেটো আনিলো তো আমি 2 ত নাপাতো, আকৌ আমি 1 ত পাতিম. যদি 1 ৰ পৰা আনো তেতিয়া আমি 2 ত পাতিম. ঠিক আছে, হেটো আমি অকমান সাবধান হ'ব লাগিব. So substituting the value of x in equation 1 we get, so equation 1 ত কি আছিল x plus y, so x ৰ value 4 plus y is equals to 14. So or 4 plus twice y equals to 14, or twice y equals to 10, or y equals to 5. So substituting the value of y, a y value যেটো 5 পালো আমি equation 3 ত আমি পুট কৰি দিম. Okay, না আমি x ৰ value টো পাই যাম তাৰ পিছত. So x is equals to 4 plus y means 5, that is equals to 9. So this is x equals to 9 and y equals to 5. These are the solution of the pair of linear equations. Okay, so next আমি আৰু দুটামান প্ৰবলেম কৰি চাও. So আমি 5 question to লৈছো 1 5. Okay, root 2x plus root 3y, that is equals to 0, and root 3x minus root 8y, that is equals to 0. Okay, so given root 2x plus root 3y is equals to 0, এটা আমি equation number 1 লৈছো, and root 3x minus root 8y equals to 0, হেটো equation number 2 লৈছো. ঠিক আছে, so from equation 2 মই অলৰেডি কৈছো তোমালোকে যিকোনো এটা ইকুৱেশ্যনৰ পৰা ল'ব পাৰিবা. Okay, so root 3x is equals to root 8 আসলে না minus root 8y আসলে, so আমি এইফালে আহিলে plus root
8y so root 8 to আমি 2 root 2 বুলি লিখিব পাৰো হয় না so আমি হেতুকে লিখিছো 2 root 2 y okay next x is equals to 2 root 2 by root 3 y ঠিক আছে so substituting the value of x in equation 1 আমি এটো 2 পা লৈছিলো so আমি equation 1 ত পাতিম so root 2 x x এর ভ্যালু আমি কো 2 root 2 by 3 y plus root 3 y equals to 0 or after calculation 4 by root 3 y plus root 3 y equals to 0 ঠিক আছে or আমি এইটো ইকুয়েশনত আমি যদি root 3 to আমি দুইটা সাইডে আমি মাল্টিপ্লাই কৰি দিও তেতিয়ালে আমাৰ কি হ'ব 4y plus root 3 into root 3 is 3y equal to 0 0 লগত আমি যদি আমি root 3 মাল্টিপ্লাই কৰো আমি 0 পাম okay so 4y plus 3y is equals to 7y that is equals to 0 or y equals to 0 so again আমি যেটো ভ্যালু পালো substituting the value of y in equation 3 ঠিক আছে equation 3 ত আমি পাতি দিম so equation 3 ত কি আছিল x is equals to 2 root 2 divided by root 3 into y আছিল হয়নে so y জায়গাত আমি 0 পুট কৰিলো so 0 লগ আমি g মাল্টিপ্লাই নকৰো কি আমি 0 পাম okay so hence the solution is x equals to 0 and y equals to 0 ঠিক আছে নে তোমালোকে বুজি পাইছা নে যদি বুজি পাইছা yes বুজি পাইছো বুলি লিখিবা আৰু যদি কিবা বুজি পোৱা নাই তোমালোকে কমেন্ট সেকশনত জনাই দিবা আৰু নহলে তোমালোকে এটা কাম কৰিবা ভিডিওটো পজ কৰি লৈ আকৌ অকমান আগৰ পৰা চাই লবা ভিডিওটো জোৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হৈছে তেতিয়া তোমালোকে ভিডিওটো ভালদৰে বুজি পাবা okay so moving to the next problem so the next problem is solve twice x plus thrice y equals to 11 and twice x minus 4y is equals to minus 24 and hence find the value of m for which y equals to mx plus 3 ঠিক আছে so আমি প্ৰথমতে আমি এই দুটা ইকুয়েশন আমাক দিয়া আছে সেই দুটা ইকুয়েশনৰ পৰা আমি x আৰু y ভ্যালুটো উলিয়াইলাম তাৰ পিছতে আমি x আৰু y ভ্যালু ইয়াত পাতি দিম ঠিক আছে m ভ্যালু পাই যাম তেনেকে so solution given twice x plus thrice y equals to 11 এটো ইকুয়েশন নম্বৰ 1 লৈছো then twice x minus 4y is equals to minus 24 এটো ইকুয়েশন নম্বৰ 2 লৈছো ঠিক আছে so from equation 2 মই অলৰেডি কৈছো দুটা ভিতৰত কোনবা এটা ললে হল so from equation 2 twice x equals to minus 4y আসলে এফলে গলে plus 4y হৈ যাব minus 24 okay or x equals to 4y minus 24 by 2 or simplify কৰাৰ পিছত আমাৰ কি হ'ব or x equals to twice y minus 12 that is equation number 3 okay তাৰ পিছত আমি কি কৰিছো substituting the value of x যেটো ভ্যালু পালো আমি ইকুয়েশন 1 ত পাতি দিম 2 ৰ পৰা আমি কৰিছো হেকানে আমি ইকুয়েশন 1 ত পাতিম okay so 2 into আমি x ৰ ভ্যালু পাতি দিছো twice y minus 12 plus 2y equals to 11 or multiply কৰিলে 4y minus 24 plus 3y equal to 11 or 7y এটো minus 24 আসলে এফালে গলে plus 24 হৈ যাব মানে so 11 plus 24 is 35 or y equals to 5 after that we have to put this value of y in equation 3 মানে আমি x ৰ ভ্যালু এটা পাই যাম so substituting the value of y in equation 3 x is equals to twice y minus 12 আসলে না so y জায়গাত আমি 5 পুট কৰিলো so 2 5 যে 10 minus 12 is minus 2 so these are the solution of the given pair of linear equation I hope তোমালোকে ভিডিওটো ভালদৰে বুজি পাইছা যদি বুজি পোৱা নাই মই আকৌ কৈছো ভিডিওটো তোমালোকে পজ কৰি লবা পজ কৰি আকৌ এবাৰ চাবা তেতিয়া ধুনীয়াকৈ বুজি পাই যাবা তাৰ পিছতো যদি তোমালোকে বুজি নোপোৱা দেন কমেন্ট সেকশনত দি দিবা মই বুজাই দিয়াৰ ট্ৰাই কৰিম okay so moving to the next problem question number 3 the difference between two numbers is 26 and one number is 3 times the other find them আমাৰ কি দিয়া আছে difference between two numbers দিয়া আছে that is 26 আৰু এটা নম্বৰ আনটো নম্বৰতকে 3 times greater বুলি 3 times ডাঙৰ বুলি আমাৰ দিয়া আছে আমি নম্বৰ দুটা উলিয়াব লাগে so let the numbers be x and y আমি না জানো so দুটা ভেৰিয়েবল আছে এটা x এটা y বুলি লৈছো according to question যদি আমি x টো ডাঙৰ বুলি ললো x is greater than y বুলি ললো তেতিয়ালে x minus y is equals to 26 this is equation number 1 and আকৌ আমাক কৈছিলে যে ডাঙৰ নম্বৰ সৰু নম্বৰতকে 3 times ডাঙৰ মানে so x is equals to thrice y this is equation number 2 okay substituting the value of x in equation number 1 already আমাৰ x ৰ ভ্যালুটো ওলাই আছে so আমি equation 1 ত যদি আমি পুট কৰি দিম আমি পাই যাম so that is thrice y minus y is equals to 26 or twice y equals to 26 or y equals to 13 so আমি y ভ্যালুটো আমি 13 পাই গলো so substituting the value of y in equation number 2 y ভ্যালুটো আকৌ আমি equation number 2 ত পাতি দিম so that is x equals to 3 into 13 that is 36
9. So these are the solutions of the given pair of linear equation. So my dear student, that's it for today. আজি ইমানটা সমাপ্ত কৰিছো যদি তোমালোকৰ কিবা ডাউট থাকে তোমালোকে কমেন্ট সেকশনত জনাই দিবা আৰু নহলে মই অলৰেডি কৈছো যে তোমালোকে ভিডিওটো পজ কৰি আকৌ এবাৰ চালেবা তেতিয়া ভালদৰে বুজি পাবা ওকে থ্যাংক ইউ ফৰ ওয়াচিং হ্যাভ এ নাইস ডে